إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أحمده سبحانه الذي أنعم علينا بالإسلام وشرح صدورنا للإيمان، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، بما أن شهر شعبان المبارك قد أظلنا، فحديثنا اليوم سيكون حول فضائل شهر شعبان المبارك. فهذا الشهر المبارك أحبتي في الله شهر فيه من الفضائل والبركات والنفحات، وهو تقدمة لشهر رمضان المبارك. فعادة ما يتمرن فيه المسلمون على الصيام والقيام وصالح الأعمال، فقلنا فهو شهر فيه نفحة من نفحات الله عز وجل لا ينبغي للمسلم أن يضيعها. فمن واجبنا أحبتي في الله أن نكثر في هذا الشهر، نكثر فيه من الصيام وذكر الله عز وجل والطاعات كلها. فلذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم كما روت أمنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان. وزاد البخاري: كان يصوم شعبان كله. وفي رواية لمسلم: كان يصوم شعبان إلا قليلا. فتضارب الأحاديث، هذه الأحاديث ربما الإنسان الذي لا يعلم تفاسيرها قد تتضارب عنده المعاني، لكن هذه الأحاديث كما بين العلماء لا تتعارض، بالعكس. الدليل على ذلك أن الحمد لله كل الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك أجلاؤنا من العلماء والصالحين كانوا لا يصومون هذا الشهر كله. فلذلك المفهوم والمقصود من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الشهر كله أو كان يصوم الشهر إلا قليلا، يعني معناه أنه كان يكثر الصيام في هذا الشهر. معنى أننا لازمنا نكثر من الصيام في هذا الشهر المبارك لما فيه من الفضائل ولما فيه من الثواب الجزيل. Mes chers frères et sœurs, au nom d'Allah, l'infiniment, le miséricordieux, le très miséricordieux, louange Allah Azza wa Jal, que les prières et le salut d'Allah Azza wa Jal soient sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa famille et ses compagnons radiyallahu anhum wa ardahum. Assalamu alaykum, mes chers serviteurs et servantes d'Allah Azza wa Jal. Le sermon d'aujourd'hui, Inch'Allah, il va être sur les mérites du mois de Sha'ban. Et il y a quelques jours, alhamdoulilah, on a accueilli ce mois béni qui est connu par ses vertus, ses énormes récompenses. Ce mois, il est constitué entre deux mois sacrés, le mois de Sha'ban, le mois de Rajab et le mois de Ramadan. Et c'est pour ça, alhamdoulilah, comme je disais en arabe, que les ulama, alhamdoulilah, ils se préparaient pour le mois du Ramadan. Et ce mois, il permet de se conditionner afin d'accueillir le mois du Ramadan avec des meilleures façons. Il est donc de notre devoir, mes chers frères et sœurs, de passer le mois de Sha'ban dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme ils faisaient nos ancêtres, dans le siyam, dans le jeûne, dans qira'at al-Qur'an, la lecture du Coran, dans dhikr Allah azza wa jal, l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils faisaient plus pour se préparer pour le mois de Ramadan. Et notre noble messager sallallahu alayhi wa sallam, comme il disait Aïcha radiyallahu anha dans ce hadith, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne jeûnait pendant aucun mois plus qu'il ne jeûnait pendant celui de Sha'ban.
il jeûnait sallallahu alayhi wa sallam entièrement Sha'ban. Et dans un autre hadith aussi, il disait sallallahu alayhi wa sallam, il disait radiyallahu anha que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il jeûnait entièrement Sha'ban sauf quelques jours. Et dans une version de Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne jeûnait jamais un mois entièrement, à l'exception du mois de Ramadan. Ce qu'il faut comprendre de l'ensemble de ces hadiths, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de jeûner plus à Sha'ban. Il n'y a pas de divergence normalement dans les hadiths. Il y a une concordance. Il n'y a pas de divergence. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il jeûnait plus pendant le mois de Sha'ban. Et que sallallahu alayhi wa sallam ne jeûnait jamais un mois entièrement d'une manière régulière, à l'exception du mois du Ramadan. C'est ce que nos ulama, alhamdulillah, nous disaient. Et ils ont dit que Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais mangé, n'a jamais jeûné des mois en entier, sauf le mois du Ramadan. أحبتي في الله، فالأسباب التي دعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى كثرة الصيام في شعبان بينها حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لم أرك تصوم في شهر أكثر ما تصوم في شعبان. فقال عليه الصلاة والسلام إجابة لزيد رضي الله عنه، قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب وشعبان. يعني هذا الشهر يعني موجود بين شهرين عظيمين، رجب الذي هو شهر الله الحرام، ورمضان الذي هو فرض، فالناس يغفلون عن فضائل هذا الشهر المبارك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. في هذا الشهر فيه ليلة ترفع فيه الأعمال. فقال عليه الصلاة والسلام: فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أسباب صيامه في هذا الشهر وإكثار صيامه في شهر شعبان أن ربنا سبحانه وتعالى يرفع الأعمال في هذا الشهر المبارك. يعني الأعمال، أعمال كل السنة يرفعها الله تبارك وتعالى يعني في هذا الشهر المبارك، خصوصا ليلة النصف من شعبان، كما يعني ليلة الاثنين والخميس. وأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم فيه حتى يتقبل الله منه عمله ويغفر له. ثم السبب الثاني كذلك إخواني الكرام، وهو أن شعبان كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقع بين شهرين جلالين عظيمين، وهو شهر الله رجب، شهر الله المحرم، وشهر كذلك رمضان. فبما أن شهر رجب هو من أشهر الله الحرم، وشهر رمضان يعني من الفروضات، فيغفل الناس يعني عن هذا الصيام. فنعلم أن عبادة الله عز وجل وقت الغفلة هي محبوبة عند الله عز وجل. عندما يغفل الناس ففي ذاك الوقت العبادة فيه تكون مستحبة. Je disais, mes frères et sœurs, quant aux raisons pour lesquelles le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam jeûnait beaucoup pendant le mois de Sha'ban, cela s'explique par le hadith de Usama ibn Zayd radiyallahu anhu qui a dit un jour au prophète sallallahu alayhi wa sallam: ô messager, ya Rasulallah, je ne t'ai jamais vu ya Rasulallah jeûner pendant un mois comme tu jeûnes pendant Sha'ban. Et de répondre sallallahu alayhi wa sallam: c'est un mois que les gens négligent, situé entre Rajab et le mois du Ramadan. Ça veut dire les gens ils négligent les vertus de ce mois, parce qu'il est entre les deux, entre deux mois, un mois qui est Rajab, un mois sacré, et le mois du Ramadan qui est un mois obligatoire. Et il rajoute sallallahu alayhi wa sallam: c'est un mois pendant lequel les œuvres aussi sont élevées. Et on sait que dans ce mois de Sha'ban, il y a une nuit, c'est la nuit de mi-Sha'ban, où Allah subhanahu wa ta'ala élève nos actions. Et il dit sallallahu alayhi wa sallam:
c'est un mois pendant lequel les œuvres sont élevées vers le maître du monde. Et j'aime que mes œuvres soient élevées alors que je suis en état de jeûne. Alors c'est pour ça, il est clair que l'une des raisons du jeûne du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le mois de Sha'ban, c'est que, comme il le montrait Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, que les actions sont élevées vers Allah Azza wa Jal. Et aussi, quand la personne elle est en état de jeûne, permet au serviteur de se rapprocher plus d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'être aussi digne de voir ses œuvres acceptées par Allah Azza wa Jal. La deuxième raison est que Sha'ban se situe entre deux grands mois qui sont, comme on a dit, Rajab qui est un mois sacré et le mois du Ramadan qui est le mois du jeûne obligatoire. Et les gens se soucient de ces deux mois et négligent Sha'ban. وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة بن زيد في شهر شعبان المبارك ليلة مباركة هي ليلة النصف من شعبان وقد ورد فيها الكثير من الآثار والكثير من الأحاديث ففي هذه الليلة يستجاب الدعاء وتعم المغفرة وتهبط الملائكة بكثرة على أهل الأرض بالرحمات والنفحات ولله فيها عتقاء كثيرون من النار كما جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح والعياذ بالله. يعني معناه في هذه الليلة ترفع الأعمال والله عز وجل يغفر لكل الناس إلا المشاحن والمشرك لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ثم المشاحن الذي عنده شحناء بغضاء عداوة وهذا لا يجوز في حق المسلمين إخوان الكرام. لذلك يجب علينا أن نواظب في هذا الشهر على الطاعات وعلى كذلك العبادات والتزود بالتقوى وأن نجعل قلوبنا قلوب صافية طاهرة حتى إن شاء الله تبارك وتعالى نستقبل رمضان بقلوب صافية. Je disais, mes chers frères et sœurs, il y a beaucoup de hadiths qui évoquent particulièrement le mérite de la nuit médiane de Sha'ban. Le hadith qu'on a cité de Usama ibn Zayd radiyallahu anhu, qu'il y a une nuit où Allah subhanahu wa ta'ala exauce les du'as. Dans cette nuit aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal, élève aussi les œuvres de toutes ses créatures. Et dans ce hadith, Nabi sallallahu alayhi wa sallam aussi, il dit Dieu regarde toutes ses créatures la nuit de la moitié de Sha'ban et il accorde alors son pardon à toutes ses créatures, à l'exception de deux personnes. À l'exception de deux personnes, qu'Allah nous préserve, mes chers frères et sœurs. Un idolâtre, et Allah subhanahu wa ta'ala n'exauce pas les du'as et la prière d'un idolâtre. Quelqu'un qui associe quelque chose ou quelqu'un avec Allah azza wa jal dans l'adoration. Et le deuxième, quelqu'un qui a de la rancune, quelqu'un qui a, wal'iyadu billah, de la haine, et se dispute avec ses frères, et aussi il a de la jalousie. Et ça, c'est pas conforme à un cœur d'un musulman. Un cœur d'un musulman, mes chers frères et sœurs, est un cœur pur de tout sentiment de haine, de tout sentiment de jalousie, de tout sentiment de l'animosité. Hein? C'est pour ça qu'on doit, alhamdoulilah, avoir un cœur saint, un cœur pur pour se préparer pour le mois du Ramadan. Et il y a un verset où Allah subhanahu wa ta'ala il nous montre comment invoquer Allah azza wa jal pour avoir un cœur, inshallah tabaraka wa ta'ala, pur et net. Il dit Allah azza wa jal dans ce verset: oh Allah, pardonne-nous, ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi, et ne mets pas dans nos cœurs aucune rancune pour ceux qui ont cru. Seigneur, tu es compatissant et très miséricordieux. Allah azza wa jal bin ikhwan al-kiram fi آية كريمة وعلينا أن نكثر الدعاء بهذه الآية الكريمة
حتى الله عز وجل يطهر قلوبنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا إن شاء الله عنده من المقبولين، وأن يجعل إن شاء الله أيامنا أيام طاهرة متقبلة، وأن يعيد علينا هذه الأيام المباركة إن شاء الله أياما عديدة وسنوات عديدة إن شاء الله. la semaine prochaine إن شاء الله تبارك وتعالى، يعني في الأسبوع القادم، سأتكلم إن شاء الله تبارك وتعالى حول يعني الموت في حالات الطوارئ، يعني خصوصا الآن نحن في الحجر الصحي. فكثير من الناس يتساءلون يعني إذا متنا في هذه الحالة كيف سنغسل؟ إذا كان الإنسان مريض كذلك يعني بهذا المرض يعني بالفيروس يعني كورونا، يغسل لا يغسل؟ كذلك يعني إذا لا يغسل هل سيصلى عليه؟ هل سيقبر؟ ثم كذلك في المقبرة في أي مكان سيقبر؟ لأن حاليا كما قلنا لا نستطيع يعني أن ندفن يعني في دولنا الأصلية، يعني خصوصا الإخوة الذين ليس عندهم كما قلنا مقابر إسلامية، فهناك مشكلات يعني كثيرة، فسنتطرق إليه إن شاء الله تبارك وتعالى في الأسبوع القادم. Je disais, mes chers frères et sœurs, beaucoup de questionnements par rapport يعني à la situation actuelle. Surtout on est en état de confinement, et la première question qui se pose, si quelqu'un décède, alors est-ce que on peut faire, par exemple, on peut lui faire la toilette rituelle? Est-ce que aussi on peut l'enterrer? Et vu le cas de confinement, et on ne peut pas comme vous le savez, être enterré dans des pays d'origine, comment on peut faire par rapport à ceux qui n'ont pas de carré musulman? Et c'est pour ça, Inch'Allah, on va essayer, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, de faire un serment la semaine prochaine, et on va parler de tout ça. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair, wa as'alullah tabaraka wa ta'ala yataqabbal minna wa minkum, wa an yarfa' 'anna al-balaa 'an jami' al-muslimin. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.